Nigeria Lugumu Foundation tulikuwa tunasema jambo kwa wakaaji wote wa Dzaleka ni kwamba sisi ni mavolontia ambao tumejitolea kufanya usafi na mambo mengine kadha wa kadha, ila tunaomba watu wa kambi, wa mama, wa baba na watoto, wakati unakuja kutupa uchafu, hakikisha uchafu wako unautupa huko ndani kwenye dustbin au kwenye hiki dustbin. Maana unapoacha uchafu wako unazagaa kiolela, unakuletea magonjwa. Utafanya watu wanagonjwa kolera, watu wanagonjwa vidudu, watoto wanakuja kuchezea mahali kama na hii, na hiyo nafasi haiko nzuri sana watoto kuja kuchezea, kwa sababu hiyo nafasi imechafuka sana. Kwa hiyo tunakuomba unapokuja kutupa uchafu, hakikisha uchafu wako unapeleka mahali husika, maana hii ni tatizo sana kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo tafadhali sana jiunge nasi kufanya kazi kila zone, kila siku, ili kuhakikisha usafi umeimarishwa. Asante sana, ubarikiwe.